जय जगन्नाथ। अच्छा पिले हमर क्लास 11 चैप्टर चलछि कोन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हमर लास्ट थ्योरी पढि सारछि कोटा ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। एई क्लास रे हमें तार रिलेटेड प्रॉब्लम रा सॉल्व करियो। ताले वर्तमान सुधा हमें स्केलर्स एंड वेक्टर्स कोन सो पढि सारछि ना डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स, representation of vector, types of vectors, some terms connected with vector algebra, law of vector addition, triangle law, parallelogram law, polygon law, vector subtraction, then resolution of vectors. ये जे theory with problem already हम सरिछि। तो आज ये जो क्लास रे में स्टार्ट करिया गोटा ना पढवा ना vector resolution रो problems। ओके पहले हम स्टार्ट करबा आगे ये related problem, vector resolution related problem. First question is called find the projection of 2i cap plus 3j cap on x-axis. Find the projection of 2i cap plus 3j cap on x-axis. Okay. तो suppose এটা দিয়েছে आपको वेक्टर এটি ভেক্টর a is equal to যে কোনসি ভেক্টর को তারা রেক্ট্যাঙ্গুলার কম্পোনেন্ট ফর্মে যদি আমরা রিপ্রেজেন্ট করিবা তাহলে a is equal to কোন লেখা যাই পারিবো না ax i cap plus ay j cap ax i cap plus ay j cap তাহলে এটি হচ্ছে ax is the projection of the vector a on x axis, ay projection of the vector a on y axis. তাহলে এটি তো ভেক্টর আমি দেয়া হয়েছে কোন 2i cap plus 3j cap। তাহলে এইটি ax বদল যাচ্ছে কোন 2, তাহলে প্রজেকশন অফ দিস ভেক্টর অন x axis आंसर হবে 2। যদি পছরে থাকতা আমরা যাহা দিয়েছি যে আগে সলিউশন বার করব, সলিউশন হচ্ছে কোন না প্রজেকশন অফ 2i cap plus 3j cap on x axis आंसर হচ্ছে 2। প্রজেকশন অফ 2i cap plus 3j cap এটা যদি ভেক্টর a हुए तार x एक्सिस का प्रोजेक्शन कहते हैं ना 2, राइट। यदि मुझे सेकंड क्वेश्चन दीजिए, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 5i cap plus 6j cap plus 7k cap on y axis? What is the projection of 5i cap plus 6j cap plus 7k cap on y axis? Right? Suppose it is vector a. Vector a is equal to axi cap plus ayj cap plus azk cap equal to 5i cap plus 6j cap plus 7k cap. Here देखो वेक्टर a ताको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म रे एमती रिप्रेजेंट करबा axi cap plus ayj cap plus azk cap। ax बदल कोन अछि 5, ay 6, az 7। हम को एक्सिस ऊपर प्रोजेक्शन मांगी छी ना y एक्सिस, मतलब यार आंसर होते ना 6 प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन y एक्सिस। ताने ay रे कोन अछि 6 अछि, त आंसर हो 6। बुझे? Next, find the unit vector of I cap plus j cap. I cap plus j cap का unit vector कौन? देखो यार solution. Suppose A is equal to I cap plus j cap. तो एटी A टाइप में एमती रिप्रेजेंट कर परिबा, that is equal to और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करा जाए, a वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करिवा ना ax i cap plus ay j cap एमटी। तर एटी यार मैग्नीट्यूड कौन है a is equal to ax स्क्वायर plus ay स्क्वायर रूट ऑफ। अच्छा এই যে ভেক্টর আমি দিয়েছি তাহলে x বদলে কোন আছে কেবল i cap আছে, তার মানে ঠিক হচ্ছে 1। এটি j cap আছে মানে এটি হচ্ছে 1, তার মানে ax is equal to 1, ay is equal to 1, right? तो ये वेक्टर का पहले कौन ना ax equal to 1, ay is equal to 1।
तार 1 रो स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर रो रूट ओवर तन I क्या पर मैग्नीट्यूड कोन 1 J क्या पर मैग्नीट्यूड 1 तो x बदले 1 dy बदले 1 करिया एटा हले कोन √2 हला √2 तार एटा हो कोन ना A क्या is equal to vector A by its magnitude that is I क्या plus J क्या by √2 I क्या plus J क्या by √2 এটা হচ্ছে কোন ইয়ার ইউনিট ভেক্টর রাইট নেক্সট কোশ্চেন বুঝিবা বুঝি না 4 the expression 0.9 I cap plus b j cap represents a unit vector find the value of find the value of b এটা দেখিলো তো 8 কোশ্চেন দিয়েছি কোন এই যে এক্সপ্রেশন এটা একটা ইউনিট ভেক্টর তার মানে ইয়ার ম্যাগনিটিউডটা হচ্ছে কোন 1 ইয়ার ম্যাগনিটিউড হচ্ছে 1 তাহলে এটা কোন হবে ইয়ার সলিউশন দেখো ভেক্টর দিয়েছি এটা সাপোজ ভেক্টর a is equal to 0.9 I cap plus bj cap তো সিকোয়েন্সে এই যে এটা হচ্ছে একটা ইউনিট ভেক্টর কারণ এটা একটা ইউনিট ভেক্টর তাহলে ম্যাগনিটিউড পাই 1 আছে ইয়ার a equal to 0.9 the square plus b square root over is equal to 1 0.81 plus small b square is equal to 1 or b square is equal to 1 minus 0.81 0.19 or b equal to 0.19 the root of এটি আসলে বুঝালা ইয়ার ম্যাগনিটিউড সে কইছি ইয়ার ম্যাগনিটিউড I cap रो कोफिशिएंट रो स्क्वायर प्लस j cap रो कोफिशिएंट रो स्क्वायर रो रूट ओवर होच कोन यार मैग्नीट्यूड माने a cap रो मैग्नीट्यूड a से a टा केते यूनिट वेक्टर माने 1 होकर मैग्नीट्यूड ताको सिंपलीफाई करले फाइंड करे ना b इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 0.19 क्लियर क्वेश्चन नंबर 5 find the magnitude and direction cosines of the vector magnitude and direction cosines of the vector 3i cap plus 4j cap 3i cap plus 4j cap এটা দিয়েছি आपको क्वेश्चन হচ্ছে 3 सपोज এটা হচ্ছে ভেক্টর a এর সলিউশন দেখবা सपोज वेक्टर a is equal to 3i cap plus 4j cap यार कोन अछि ना i3axi cap plus ayj cap राइट प्लस आगु लगे वेक्टर कंपोनेंट फॉर्मूला अछि এটা আমি गिवन अछि তার ax জায়গায় কোন अछि না 3 ay জায়গায় अछि কোন না 4 তার ax is equal to 3 ay is equal to 4 ax is equal to 3 and ay is equal to 4 राइट तो ये मैग्नीट्यूड कौन हो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a is equal to ax square plus ay square root over that is equal to 3 square plus 4 square root over this implies a is equal to 5 it has the magnitude the direction cosines the magnitude by direction cosines कौन ना cos theta x is equal to ax by a that is 3 by 5 cos theta y is equal to ay by a equal to 4 by 5 cos theta x 3 by 5 cos theta y 4 by 5 it is one direction cosines right direction cosines कौन बोले जे हुआ कि एक वीडियो देखो ए प्रॉब्लम सॉल्व करे तो रूट यार जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आउट वीडियो अछि ताको भला भाବରେ आगे देखिबो कांसेप्ट बुझियो तापर ए प्रॉब्लम आट आसी सेटा तोरा बेटर find the unit vector of
unit vector of I cap plus j cap plus k cap, I cap plus j cap plus k cap, right? Suppose here solution. Suppose vector A is equal to what is I cap plus j cap plus k cap, I cap plus j cap plus k cap, right? Then A vector or unit vector A cap is equal to vector A by its magnitude, vector A by its magnitude. Vector A कौन सी ना I cap plus j cap plus k cap by its magnitude. যদি A ভেক্টরটা এটা আসে তার ম্যাগনিটিউডটা কোন হবে ER of magnitude 1 র স্কয়ার প্লাস ER of जो कोफिशिएंट তার ম্যাগনিটিউড कितना होगा 1 র স্কয়ার প্লাস 1 র স্কয়ার रूट ओवर इक्वल टू कितना दीजिए ना √3, राइट? अब I cap plus j cap plus k cap by √3 यदि ऐसे क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द direction cosines of the vector, direction cosines of I cap plus j cap plus k cap, find the direction cosines of I cap plus j cap plus k cap. Suppose I have this vector A is equal to I cap plus j cap plus k cap, then its magnitude A এটা কোন হবে না I cap এর magnitude কোন 1 মানে 1 র স্কয়ার প্লাস 1 স্কয়ার plus 1 square root over equal to √3, right? Then direction cosines, direction it is solution start होची direction cosines cos theta x is equal to ax by a and cos theta y is equal to ay by a and cos theta z is equal to az by a. अच्छा ax by a এটা হচ্ছে 1 by √3, এটি আছে 1 by √3 কারণ ax ভ্যালু 1 আছে, ay ভ্যালু 1 আছে, az ভ্যালু 1 আছে, বা এমনি কই পারিবা k এর ম্যাগনিটিউড ax এটা 1 by √3 1 by √3 এইটা লিখো কোন না 1 by √3 है ना। ये लगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, question number 8 respond the expression 0.8 I cap plus 0.5 k cap plus c k cap represents a unit vector, represents a unit vector. Find the value of c, find the value of c. The expression 0.8 I cap plus 0.5 j cap plus c k cap represents a unit vector. Find the value of c. c ର value कोन आसीबो त c टा केते हबो त c ର value कोन हेले एटा गोटे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करिवो ता अर्थ एई वेक्टर ର मैग्नीट्यूड कोन आसीबो ना 1 हबो। यार सॉल्यूशन देखो अच्छा तो देखो এই কোশ্চেনটা এটা বহুত থর রিপিট হইছে তোমার सीबीएसई पीएमटी और किंबा ओडिशा मेडिकल क्लास करू सब बार रिपीट होइছে কোশ্চেনটা কোন से गोटे ईयर बोली कहि हबनी से सीबीएसई पेपर 3-4 बार रिपीट होइছে, राइट? तो এটা হচ্ছে ভেক্টর ভেক্টর a is equal to 0.8 I cap plus 0.5 j cap plus c k cap এটা ভেক্টর হচ্ছে এই ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড হলো 1 তার মানে 1 is equal to 0.5 র স্কয়ার 0.8 র স্কয়ার সরি 0.8 র স্কয়ার প্লাস 0.5 র স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার রুট ওভার 1 is equal to 0.64 plus 0.25 plus c square, like 1 is equal to 0.89 plus c square, then c square equal to 1 minus 0.89 or c is equal to root over 0.11 exactly numerical করে বারবার তোমার নিট রে আসছে ହେଲା। इतला कोन क्वेश्चन नंबर 8
find the magnitude and direction cosine of the vector, direction cosine of 8 I cap plus 6 j cap plus 10 k cap. Find the magnitude and direction cosine of 8 I cap plus 6 j cap plus 10 k cap. Suppose এটা আমি দিয়েছি vector A is equal to 8 I cap plus 6 j cap plus 10 k cap. এটি সলভ করবে সলিউশন। ওকে, তো এর ম্যাগনিটিউড হবে কোন না A is equal to 8 square plus 6 square plus 10 square root of 10 root 2, 8 square plus 6 square plus 10 square root of 10 root 2। এটি ax বদলে কোন আছে 8, ay বদলে কোন আছে 6, az বদলে কোন আছে না 10। তাহলে ম্যাগনিটিউড আমি পাইলে ফার্স্ট বিট ওভার দেন ডিরেকশন কোসাইন cos theta x is equal to ax by 8 by 10 root 2, right, বা 4 by 5 root 2, cos theta y that is ay by 6 by 10 root 2 equal to 3 by 5 root 2, cos theta z is equal to az by a that is 6 by 10 by 10 root 2, 1 by root 2. Okay, these are the direction cosines. Hello, now next question number 10. Find the angle that the vector 4 I cap plus 3 j cap plus 5 k cap makes with z axis, makes with z axis। তাহলে এই ভেক্টরটা z axis সহিত কেতে অ্যাঙ্গেল পান করছে আর তার অ্যাঙ্গেলটা কেতে হচ্ছে এটা দেখেন। আচ্ছা, সাপোজ এটা হচ্ছে ভেক্টর a is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap। ইয়ার সলিউশন হ্যাঁ, এটা কেমন আছে না 4 I cap plus 3 j cap plus 5 k cap। তো এটা এই ভাবে রেক্টাঙ্গুলার কম্পোনেন্ট ফর্মে লিখে আর আমাকে গিভেন আছে এটা, তার মানে ax বদলে কোন আছে এটি ax equal to 4, ay equal to 3, az equal to 5। তাহলে এর ম্যাগনিটিউড কোন হবে ভেক্টর এর ম্যাগনিটিউড যেটা আছে ax square plus ay square plus az square root over, তাহলে সেটা কেটে হচ্ছে 4 square plus 3 square plus 5 square root over equal to 5 root 2। আমি আসলে কোন না 5 root 2। আচ্ছা, আমাকে যে কোশ্চেন লাগিছি কোন না z axis সহিত কোন অ্যাঙ্গেল হবে আমি কোন দেব না cos theta z या cos theta z, cos theta z is equal to az by a। az টা হচ্ছে কেমন না 5 by 5 root 2 that is 1 by root 2। this implies theta z is equal to 45 degree। okay, আচ্ছা বলে এই হলো আমাদের কোন ভেক্টর রেজোলিউশন তা রিলেটেড 2D और 3D ভেক্টর जो रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन है ता रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो नेक्स्ट वीडियो रे हम पढ़े कोन ना प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो आज बस आज ये थी।